खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप अपना जाली चेहरा आप सब पर जलवा कर फरमाएं और ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आज की खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा और आज जितनी आपकी रुकी हुई बरकतें हैं खुदावंद सबको बहाल करेगा। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदा कलाम में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम कलाम मुकद्दस में सीख रहे हैं दिल के गरीब होने के ताल्लुक से, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब मनादी शुरू की तो उसने ये कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और पहला पहाड़ी बाज जो खुदा यीशु मसीह का था वो जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसी है। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी हम तीसरी आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब। आमीन। आज इसका तीसरा सेशन है, तीसरा पैगाम है। पहले दो पैगामात में हमने ये सीखा है कि खुदा की बादशाही के बारे में खुदा यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उन्होंने कहा कि यहीं से अपना बात शुरू किया था कि खुदा की बादशाही जो है वो गरीब, दिल के गरीब होने से उन्होंने क्या मुराद कही और ऐसा बाज उन्होंने यहाँ से क्यों शुरू किया। ये पहला सवाल है कि मसीह ने इस मुबारकबादी से ही बाज का आगाज क्यों किया। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब यहूदी शरीयत थी, यहूदी तालीमात थी, तो यहूदी जो थे वो खुद पर फख्र करते थे। वो ये समझते थे कि हम रूहानी तौर पर बहुत जो हैं हमारे पास, हम आगे हैं। हम उनको अपनी रोज़ों पर, अपनी दुआओं पर और अपनी जो वो कुर्बानियाँ करते थे उस पर बहुत ज़्यादा फख्र था। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम इन चीज़ों पर फख्र ना करो क्योंकि तुम लोग घमंड करते हो, तुम अपनी रसूमात पर घमंड करते हो। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम दिल के गरीब नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर एक रूहानी तौर पर तुम अपने आप को गरीब नहीं समझोगे, तब तक तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इस वाज से, इस मुबारकबादी से जो है वो मनादी का आगाज किया और इस वाज का आगाज किया क्योंकि सब ये समझते थे कि हम बहुत ज्यादा जो है वो रूहानी तौर पर हम तरक्की पा चुके हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको बताया था कि ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि तुम रूहानी तौर पर बिल्कुल भी कमजोर हो, तुम्हारा दिवालिया निकल चुका है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा। वो समझते थे कि हमारी अच्छाइयाँ जो हैं ये हमें खुदा की बादशाही में लेकर जा सकती हैं। उन्हें फख्र था कि हम रोजे रखते हैं, उनको इस बात पर था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब तक तुम देखिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारी जो नेकियां हैं, हम जो नेक काम करते हैं वो खुदा के हुजूर गंदी धज्जियों की मानद है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, आप जो है वो चर्च जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो शायद इससे हम जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं। ये कलाम आपके लिए भी ऐसा हरगिज नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए और ऐसा बिल्कुल ना अपने दिल में घमंड करें कि शायद मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता हूं। ऐसा यहूदी भी करते थे। लेकिन खुदा ने उनसे कहा कि जब तक तुम दिल के गरीब नहीं होगे तब तक तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरा सवाल हमारा ये था कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कहना क्या चाहते थे कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। इससे उसकी क्या मुराद? दिल की गुर्बत से मुतल्लिक
خداوند یسوع مسیح کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا تعلیم تھی خداوند یسوع مسیح۔ تو اس سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ غربت سے جو متعلق بات ہے، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، یا آپ کے پاس جو ہے آپ دنیاوی دولت۔ دیکھیے یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح قطعی یہاں پر مالی غربت کی بات نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرے پاس گاڑی نہیں ہے تو غریب ہے، تیرے پاس جو ہے وہ روپے پیسہ نہیں ہے تو غریب ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح دنیاوی دولت کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مالی طور پر غریب ہو، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر مادی اشیاء کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے۔ غریب یا امیر ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم غریب ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں، اس میں غریبی اور امیری کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ جو تھے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں لیکن وہ پھر بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو امیر ہیں، وہ پھر بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس سے بالکل بھی جو ہے یہ مقابلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ امیر ہیں، کیونکہ نیکودیمس جو تھا وہ بہت امیر تھا، ارمیتیا بہت زیادہ امیر تھا، یوسف جس نے خدا یسوع مسیح کی ڈیڈ باڈی کو لیا تھا وہ بہت زیادہ امیر تھا، فلمون امیر تھا، یہ سب لوگ امیر تھے۔ لیکن اگر ہم پہلا گرنتھیوں پہلا باب اور 26 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے، یعنی جو زیادہ امیر ہیں وہ نہیں بلائے، غریب لوگ بلائے گئے۔ کون سے غریب؟ جو دل کے غریب ہیں۔ اور دل کے غریب ہونے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دل کے غریب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا شخص، مقدس داؤد نبی جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنے زبور 37 میں، کہتا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یعنی جو امیر ہے، جو صادق ہے، جو اچھا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے۔ مانگنے سے مراد یہ ہے، غریبی یہ ہے، دل کے غریب ہونے سے تعلق مراد یہ ہے کہ آپ ایسے غریب ہوں جیسے کوئی شخص بھیک مانگنے والا، فقیر، روحانی طور پر فقیر ہو۔ ایسی غربت کی بات خدا یسوع مسیح کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ کہیں پر جا نہیں سکتے، اور آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے، جب تک اس کو کوئی کچھ دے نہ دے تب تک وہ بیچارہ آگے جھکا رہتا ہے، آگے گڑ گڑاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ دو۔ اس طرح سے دل کے غریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک فقیر کی مانند غریب ہو۔ جب آپ اپنی اندر کی غربت کو محسوس کریں گے، جب آپ اپنے اندر کے دل کو ایسا غریب کریں گے، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کہیں گے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے دل کی غربت کے بارے میں خدا یسوع مسیح یہ سبق دے رہا ہے۔ مبارک وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ دنیاوی چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ دل کی روحانی غربت کی بات ہے، جو یہ کہتے ہو کہ میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، میں نے بہت سارے روزے رکھے ہیں، میں نے بہت سارے جو ہے وہ چرچز میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں، میں ہر روز 3 ٹائم دعا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں روحانی طور پر بالکل بھی جو ہے ایک فقیر کی مانند ہوں۔ میں ایسا ہوں کہ میں پھر بھی خداوند سے ایسے ہی گڑ گڑاؤں، خداوند کے آگے روؤں اور اس سے منت اور سماجت کروں کہ خداوند تو ہی ہے جو مجھے۔
पास कुछ नहीं। ये है दिल की गरीबी। सब कुछ होते हुए भी आप ये कहें कि मेरे पास कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत चौंका देने वाली बात। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये कैसी बात है, ये किस तरह से ऐसे हो सकता है। लेकिन खुदा जो है वो कहता है कि दिल के गरीब वो हैं जो सब कुछ रखते हुए कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं। ये है दिल की गरीब। ये बात खुदा यीशु मसीह ने यहूदियों से कही जो ये समझते थे कि उन्होंने अपनी रास्तबाजी की वजह से निजात हासिल कर ली, जो ये समझते थे कि शायद हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम जो हैं वो हमें निजात की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं। वो कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है जो ये समझते हैं कि हमारा रूहानी तौर पर जो है हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमारा दिवालिया निकल चुका है। खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर वो जो खुद को ये ना समझे, वो खुद पर फख्र ना करें कि हम बड़े रास्तबाज हैं, हम बड़े दुआगो हैं, हमारे पास जो है वो कलाम बहुत ज्यादा है, या हमने बहुत ज्यादा कलाम की तालीम हासिल कर ली है, शायद हम बच जाए। ऐसा नहीं। खुदा कहता है कि निजात जो है वो फख्र करने से नहीं आता। निजात का, बरकतों का, खुशियों का नुक्ता नजर जो है, इसका आगाज जो है वो यही है कि आप ये जाने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं। खुदा ये बताना चाहता है आपको निजात हासिल करने के लिए, खुदा की बादशाही हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो क्या होना होगा, गरीब होना होगा, और ये अपने आप को खाली करना होगा हर चीज से, अपने अंदर की हर उस फख्र को जो आपको ये कहे कि शायद मैं दुआ कर रहा हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं कलाम पढ़ रहा हूं, मैं निजात याफ्ता हूं। आपको सबसे पहले खुद को खाली करना है। तीसरा सवाल इसमें ये है, इस शानदार मुबारकबादी को समझने के लिए जहन में जो ये सवाल आता है वो ये है कि इस मुबारकबादी का नतीजा क्या है, फिर कैसे बंदा दिल का गरीब हो सकता है, किस तरह से इंसान अपने आप को दिल का गरीब बना सकता है। तीसरी आयत में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये कैसा अजीम मजमून और मफहूम है। यूनानी जुबान में इससे मुराद ये है कि उनकी है, उन्हीं की है, होगी नहीं बल्कि उनकी है, और किसी और की है भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी है जो खुदा के पास एक गरीब दिल से आते हैं। लिखा है कि उन्हीं की है, उनकी है, उनको दी नहीं जाएगी, या ये नहीं है कि उनकी होगी, ऐसा भी नहीं लिखा, बल्कि उनकी है, उनको दे दी गई है। खुदा की बादशाही मौजूद है। ये मुस्तकबिल में 1000 साला बादशाहत का जो है वो जिक्र है। ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि जी आएगी और खत्म हो जाएगी, बल्कि ये लामहदूद है। ये 1000 साला बादशाहत का जिक्र नहीं है, बल्कि ये खुदा की बादशाही है, और ये ना ही नए आसमान और नए जमीन तक महदूद है, बल्कि ये आसमान की बादशाही उनकी है और आज और अभी से है। नए अहदनामा में आसमान और खुदा के अल्फाज को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो है वो मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही जैसे जुमले हैं जो हमें मिलते हैं, आसमान की बादशाही का मतलब है मसीह की हुक्मरानी को पेश कर। खुदा की बादशाही जो है वो यीशु मसीह की हुक्मरानी को पेश कर रही है।
وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی، کن کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خدا کی حکمرانی میں آ جاتے ہیں اور ان سب برکتوں کے وارث بن جاتے ہیں جو مسیح یسوع کے وسیلہ میسر ہے۔ جی ہاں، اس میں زمینی 1000 سالہ بادشاہت کا پہلو بھی ہمیں ملتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور آپ یقیناً اس بادشاہت کا حصہ ہوں گے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ 20 باب میں۔ اس بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیسوں کی ہے، انہی کی ہے، اور بے شک اس کا ایک ابدی پہلو بھی ہمیں ملتا ہے، جس کے مطابق ہمیں ایک نیا آسمان اور نئی زمین بھی ہم کو ملے گی، جس کا ذکر مکاشفہ 21 اور 22 باب میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے کا جو اطلاق ہے وہ حال پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ آپ بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ بادشاہی آپ کی بھی ہے، اس لیے مسیح یسوع میں آپ کی ساری آسمانی برکتیں جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہیں۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں تو آسمان کی ساری برکتیں، خدا یسوع مسیح کی ساری برکتیں جو ہیں آپ کو میسر ہیں، آپ کو۔ مکاشفہ 1 باب میں جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے، اور پھر آگے 5 باب میں بھی اسے دہرایا گیا ہے۔ اب ہم خدا کی نظر میں بادشاہی کے وارث، شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے۔ اب ہم اپنے ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح پر رکھتے ہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ پا چکے ہیں۔ اور مکاشفہ 3 باب 21 آیت کے مطابق یہاں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ہم جب غالب آ جائیں گے تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا۔ اگر مکاشفہ 3 باب کی آیت کو پڑھے تو اس کے مطابق لکھا ہے کہ غالب جو آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا کے ساتھ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے۔ تو خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے لیے، اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں دل کے قریب ہونا پڑے گا۔ اور کیسے؟ ہمارے پاس شاہی برکتیں ہیں، اس کا مطلب کیا؟ ہمیں شاہی فضل، شاہی رحم، شاہی اطمینان اور خوشی اور شاہی حکمت میسر ہے، اس لیے کیونکہ ہم بادشاہی کے ماتحت ہیں۔ اگر آپ کو یہ ساری برکتیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بن چکے ہیں، آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، اسی لیے آپ کو یہ ساری برکات مل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو بادشاہی میں داخل کر لیا ہے، لیکن بادشاہی جو ہے یہ ہمیں خود مختاری سے حاصل ہے۔ بادشاہی جو ہے، کیونکہ ہماری جو خود مختاری ہے یہ ہماری فکر کرتی ہے، دکھوں میں ہمیں شاہی تسلی اور اطمینان میسر آتا ہے، اور ہمیں شاہی دستور جو کہ خدا کے زندہ کلام کا ہے اس کے وسیلہ سے حکمت بھی مل جاتی ہے، تمام روحانی برکتیں ہمیں مل جاتی ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، یہ سب کچھ جو ہے روح کے پھلوں میں تمام شاہی برکتیں جو ہے یہ ہمیں ملتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس میں جو ہے ہمارے پاس جلالی بنائے جانے کا وعدہ ہے۔ خدا ہمیں جلالی بنائے گا، پاک کیے جانے کا وعدہ ہے۔
हम जब तक जलाली ना बना दिए जाएंगे, जब तक हम जलाली बन नहीं जाएंगे, तब तक जब तक हम पाक नहीं किए जाएंगे, ये सब वो वादे हैं जो हमें मिलते हैं, और ये सब वादे, ये सब चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि हम बादशाही के मातहत हैं, हम खुदा के साथ उसके वादों में शामिल हैं। वो सब कुछ जो हमें मसीह में हासिल है, वो बादशाही की बरकतें, वो सब कुछ इस जो है वो बादशाही के खुदा ने आपको सब कुछ इसलिए दिया है क्योंकि आप खुदा की बादशाही के वारिस हैं, आप उसमें दाखिल हो चुके हैं, इसलिए खुदा ने आपको मैं सिर्फ बादशाही के मातहत नहीं हूं। आप अपने आप में ये सोचिए कि हम सिर्फ बादशाही के मातहत नहीं हैं, बल्कि हम बादशाही के क्या हैं? फर्जंद हैं, बेटे हैं। बादशाही जो है हमारे जो है वो अपने शाही खजानों के वाफर ज़राए से मेरी और आपकी ज़रूरत के लिए जो है वो मुहैया करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी बादशाही में हैं, हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। लेकिन कोई भी इस बादशाही का हिस्सा तब तक नहीं बनता जब तक उसने अपनी रूहानी जो है वो दिवालिया हालत को या रूहानी कमजोरी को अपने आप में तस्लीम नहीं करता, तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हम कैसे दिल के गरीब बन सकते? आप कैसे हम उस जगह तक पहुंच सकते? ये सवाल शायद आपके भी जहन में हो, कैसे हम दिल के करीब हो सकते? मैं तो कहूंगा कि आप आगाज में लोगों के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें और खुद को खुदा की जात के मुकाबले में देखिए। क्या आप इतने पाक हैं जितना खुदा पाक है? अपने आप में देखिए, अगर नहीं तो फिर अपने इस बदहाली पर गौर करें। अगर आप नहीं हैं तो आप बहुत बदहाल हैं, आपका हाल बुरा हो चुका है। अगर आप पहला पतरस उसका पहला बाब और 16 आयत को पढ़े तो लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। क्या आप खुदा की मानिंद पाक हैं? खुदा आपसे कलाम करता है कि आप भी पाक हो जैसा कि मैं। तो क्या आप खुदा की मानिंद पाक हैं? अगर आप मत्ती 5 बाब उसके 48 आयत को पढ़े तो लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। क्या आप आसमानी बाप की मानिंद कामिल हैं? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो फिर आपको खुदा के मुतालिक पढ़ने की जरूरत है, आपको बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के सफात में खुदा की शख्सियत का सामना करें और उसे देखें कि ये इस किताब मुकद्दस में आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे जान सकते हैं। आपको खुदा का सामना करना है, आपको उसके बारे में जानना है, तभी आप जो है वो जान सकेंगे। आप खुदा के जो है वो आप जब खुदा को पहचानेंगे, खुदा के लेवल के बराबर हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि खुदा असल में चाहता क्या है, आप कैसे मैंने ये अल्फाज कहे, आप खुदा के बराबर। खुदा ने इंसान को अपनी शरीर पर पैदा किया, अपनी सूरत पर पैदा किया। शरीर लफ्ज अगर इस बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक नहीं है। खुदा की शबीह, जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसने कहा कि आओ हम इंसान सूरत के हैं। वो होता है शबीह का मतलब होता है कि
और अपनी इसकी कहने पर हमने खुदा को जानना है, हमने खुदा पर नजर करनी है। और अगर आप खुदा के करीब से और वाज़िया तौर पर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो आपको मुजस्सम खुदा यानी खुदा यीशु मसीह को देखना। आप जिस कदर खुदा को तकेंगे उस कदर गहरे तौर पर आप उसके किरदार और उसकी खुसूसियात को समझ पाएंगे। आप उसी कदर उसकी कामिल पाकीज़गी को समझ जाएंगे। और जब आप उसका वाज़िया इज़हार खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में देखते हैं तो फिर मुकाबले में आप पर असल हालत नया हो जाती है। फिर आप खुदा को तकते रहते हैं और खुदा के आप पाक होने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप पाक होते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो आपको आपके गुनाहों को खत्म कर देता है। आप उसको जानने के लिए उसके अपनी अंदरूनी हालत और जब आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि आप खुदा की मानिंद पाक नहीं हैं तो आप दरअसल एक इंतहाई अहम नतीजे पर पहुंच जाते हैं और वो ये है कि आप इस मयार पर नहीं पूरा। अपने आप को देखिए, क्या आप खुदा की मानिंद कामिल हैं? क्या आप खुदा की मानिंद पाक हैं? शायद मेरे वो लगे कि खुदा की मानिंद खुदा ने इंसान को अपनी मानिंद नहीं बनाया। दूसरी बात, दुआ मांगिए। भिखारियों की मानिंद, भिखारियों को आपने मांगते तो देखा ही, उनकी मानिंद मांगते रहिए। जब आप अपनी भिखारियों वाली हालत को समझ जाते हैं और तस्लीम कर लेते हैं तो फिर मांगने का वक्त आता है। जब आप अपने आप को समझ जाते हैं कि हम एक भिखारी हैं, हम इस तरह हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर आप जो है मांगने की हालत में आ जाते हैं। और जब मांगने का वक्त आता है तो आपको दुआ में मांगना चाहिए कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझे मेरे सारे गुनाहों को माफ कर। और नुक्ते का आगाज ये है कि अपना मुकाबला खुदा की ज़ात के मयार के साथ करें। खुदा का कानून उसकी फितरत का इजहार है, उसके कानून की कामलियत उसकी ज़ात पर है, खुदा की ज़ात पर है। सो उसके कानून के मुकाबले में खुद को देखें, आप जानें कि वो आपको क्या बता रहा है, आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को देखिए। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपने दिल पर गौर कीजिए कि क्या हम खुद पर फख्र तो नहीं कर रहे। अपने आप को खुदा और यीशु मसीह के मुकाबले में देखिए कि आप किस कदर महरूम हैं। जब आप अपने आप को इस कदर महरूमियत में देखेंगे फिर खुदा जो है आपको देखेगा। अभी अगर दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कही थी वो ये थी कि वो मुबारक है जो गमगीन है। इस पर हम फिर बात करेंगे कि मुबारक वो है जो गमगीन है। ये दूसरी है मुबारकबाद। पहले खुदा ने कहा कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है। इसका ताल्लुक उसके साथ किस तरह से जुड़ता है ये हम फिर देखेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप वाकई दिल के करीब हैं? आप ये कैसे जान पाते हैं? ये जान पाएंगे अब आप तब इस बात को जानेंगे या जान पाएंगे जब आपका गुरूर जाता रहता है, आपकी खुददारी रास्तबाजी खत्म हो जाती है। जब जैसा कि ज़बूर 131 बाब में लिखा है, मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। आप अपने आप को देखिए, ऐसे अपने दिल को करना है जैसे एक छोटा बच्चा है, जैसे जिसका दूध छुड़ाया जाता है, जो बिल्कुल छोटा होता है। इस तरह से आपने अपने दिल को रख करना है।
خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے بچوں کے اس بچے کی مانند، جیسا لکھا ہے کہ اس بچے کی مانند جس نے ابھی ابھی دودھ چھوڑا ہو۔ آپ خود کوشش کریں، آپ خود کوشش کریں، اس کوشش کو چھوڑیے نا، اس بات پر غور کریں کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آپ یسوع مسیح کی محبت اور حیرت سے جب آپ اس درجے پر آ جاتے ہیں، پھر آپ خدا یسوع مسیح کو ایک حیرت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور اچانک آپ کو سچائی کی بھوک اور کلام کی بھوک لگتی ہے، اور آپ کلام کو قبول کرتے ہیں، اور آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بائبل کو ماننا یا قبول کرنا ایک دانشورانہ مشق ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک روحانی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ بائبل کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خود کو خدا سے بات کرنے اور اس کے کلام کو پڑھنے کے اور آرزو مند ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت اس بات کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے کہ میں خدا کے کلام کو پڑھوں، میں خدا کے کلام کو سنوں، تو پھر جو ہے آپ خدا یسوع مسیح کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ خدا یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب آپ کے اندر اس بات کو آپ محسوس کریں اپنے اندر سے کہ بھئی میرے اندر اتنی کمزوری ہے کہ میں تو خدا کو جانتا ہی نہیں، میں تو خدا کے برابر ہوں۔ سبھی کہتے ہیں کہ انسان، دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب راہیں اچھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کہا ہے کہ انسان کی انتہا، انسان کی نظر میں اس کی راہیں ہیں، وہ سب راہیں بری ہیں، ان کی انتہا میں موت ہے۔ ہم نے ان راہوں پر نہیں چلنا، ان باتوں کو نہیں ماننا، کہ ہم نے ان باتوں کو دیکھنا ہے جو خدا کے کلام میں ہے، خدا کے آئین ہے، خدا کی باتیں ہیں۔ تو جب آپ اس صورتحال پر پہنچ جاتے ہیں، جب آپ اپنی طرز زندگی میں خدا کے کلام کو فٹ کر لیتے ہیں، نہ کہ اپنی ہی طرز زندگی کو فٹ کرنے کے لیے اس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ایسا نہیں کریں گے، جب آپ خدا کے کلام کو اسی طرح سے جانیں گے جس طرح سے وہ ہے، تو پھر آپ کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے، آپ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریوں پر جو ہے وہ نظر کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ فضل اور رحمت کے لیے خدا کی مسلسل تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کی التجا سنی گئی ہے، کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں گناہ سے میں جو ہے وہ بری ہو چکا ہوں، خداوند میں ایک کمزور ہوں، میں لاچار انسان ہوں۔ پھر خدا کا فضل جو ہے آپ کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور آپ یہیں سے آپ شروع ہوں گے خدا کے بادشاہی کی۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا، اور آپ کو دل کے قریب ہونے کا، اور اپنی خوبیوں پر، اپنی جو آپ پر فخر کرتے ہیں جن باتوں پر، خداوند کو آپ کے دلوں سے پاک اور صاف کرے، اور آپ ہمیشہ پاک رہنے کے ساتھ خداوند کے اس کلام کو جانیں، سیکھیں اور اس کو خداوند آپ کو اور ایسی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے ویڈیو کے ذریعے سے کلام کو پہنچائیں دوسرے بھی اس کلام سے